topik kali ini emosional. Tadi topiknya masih agak cambuk-cambuk sih. Ya, kali ini udah role-playing. spesifik. Oke, ini spesifik untuk kali ini tentang emotional intelligence. Kamu dulu deh. Kayak apa dari kayak my thoughts about emotional intelligence. Kayak yang you asked me before, how do you know someone has Emotional intelligence. Susah kan? Susah sih, cuma kalau menurut aku sendiri emotional intelligence when gue bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ini berlaku untuk orang lain juga kan? Iya, kayak without throwing a tantrum, without guilt tripping someone, without pokoknya kayak state a logical thing yang beneran solve the problem gitu loh, nggak yang from the internal expectation yang we expect them to understand gitu loh. Iya nggak ngerti. Bukan yang aduh gila ini gue mendeskripsikan diri banget, but I think you will totally think I'm emotional unintelligence deh. Kayak you put it with such words atau such way untuk orang lain bisa seperti yang you expect dan menjalankan sesuatu seperti yang lu mau, but actually you just manipulate them or somehow. To do that. Yes. I can describe it well because it's me sometimes menurut aku, tapi Menurut apa nggak ada yang sempurna? tapi kalau my version of emotional intelligence adalah iya sih benar-benar Apa sih lu nyari jawaban gue itu? Kalau Inilah misalnya- kenapa aku nggak mau mengemukakan pendapat terlebih dahulu. Enggak. Tadi tuh aku mikir dia akan I will categorize them as someone who has good emotional intelligence kalau misalnya they react to different situation differently gitu loh. Maksudnya they have ways or they can categorize how you should react in different kind of situations. Jadi nggak yang kayak ya udah untuk segala situasi you have your own template to react to it, but you adjust your emotion, you adjust the way you speak to a certain situation yang emang tepat gitu loh. Jadi misalnya ya udah kalau lu lagi ngomong sama orang yang anak kecil ya, you adjust your emotion seperti orang yang you talk to, apalagi kalau misalnya we try to solve a certain problem just like you said, right? Not throwing tantrum, terus also nggak manipulatif dan lain-lain ya, itu emotional. So Yes. right, kalau misalnya you bisa adjust your emotion untuk bisa sama dengan orang yang you talk to, atau nggak juga harus sama sih karena orang lain pun harus melakukan hal itu kan, supposedly bukan cuma kita yang harus mengalah, tapi misalnya kayak sampai kalian bisa ada tahap dimana kalian berkompromi satu sama lain. I think it's emotional intelligence. Any more thoughts? Terus apa ya udah, now my turn to ask you. Yeah, sure. What kind of emotional intelligence yang menurut lu paling penting in a relationship, like romantic relationship? Because emotional intelligence banyak banget ininya kan, cabang-cabangnya. I don't have my answer. Nggak selalu keluarin kata. Bener. Kayak tahu the consequence of your words gitu loh. Bener banget. Menurut aku itu paling penting sih, jujur. Setuju. Karena aku kalau emotional intelligence lain gimana sih? Maksudnya ini bukan di relationship communication kan. Cuma menurut aku dealing with relationship with other people itu lu nggak bisa ngomong kayak ya action speak louder or what, karena it needs words to state it gitu loh, to make sure of it gitu loh. Makanya kayak I don't into action speak louder. You need to state it. That's very you. You need to state it, then prove it gitu loh. Bener gitu.
bener sih. Dia bener-bener kayak women of words banget dan kayak Tapi WO aku banget. not in WOA way but like In a logical way. in logical and literal way gitu loh. Ya. Right? Ya. Kalau menurut aku bener sih, aku setuju Naruto. Kayak the one that can hold into their words. Tapi one menurut aku ini kind of emotional intelligence juga ya untuk being in a relationship. Kalau misalnya kayaknya sekarang aku lagi into banget compromising gitu loh with orang lain. Jadi kayak aku bisa berkompromi dengan orang lain to a certain level karena I realize I also begitu maksudnya Nah. kayak maksudnya You can tolerate gitu loh. iya jadi sampai titik mana kita bisa saling mentoleransi Memberi, sampai we meet in between. Ngerti gini. Menurutku gini, kenapa kita tuh punya versi berbeda dalam perkara itu karena we want someone that's suitable for us gitu loh. Yeah. Dan orang tuh pasti mau orang yang sama dengan orang gitu loh, the way we think gitu loh. Emang lo mau opposite? Do you into opposite attracts or not? Tahu, tapi aku nggak harus sama. But Tapi kayak the way you think kan kalau lu dia punya sebuah value dan visi yang sama dengan lu ya berarti kan Oke. sama kan, maksudnya bukan sama satu Kontennya, tapi the way we think. gitu sama dengan gue gitu. Cuma kadang gue bisa berpikir sama dengan kita belum tentu kompatibel karena we have our own priority juga nggak sih? For example, Jangan for example lah. jangan nanti gue kebawa banget lagi. Itu terlalu real gitu loh untuk for example. No personal experience. Ya. Absolutely. Cuma itu maksudnya kayak apa ya, misalnya the way kita menyelesaikan masalah sebenarnya sama gitu loh, kayak we communicate or what else. Cuma kayak misalnya masalah yang kita hadapi ini we have our own problem that we need to face and prioritize gitu loh. Dalam konteks ini kita sama berpikirnya buat memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Nah when you in a relationship kan that's Different, right? yeah, that's different. Itu dua kepala yang beda kan. Even though we solve something In the same way. Iya itu. What we need to solve is different. That's the thing gitu loh. Makanya kayak sometimes even if you have the same kind of mindset, it's not enough. So how do you decide he's the one dong dari emotional hanya Tuhan yang tahu gitu Silent editing, makanya kita buat video we ini. will ask this question to Gabe, right? Tapi karena menurutku gini, Gaby itu sangat oversimplified everything. Emang sih, but we need kayak menurut aku That untuk simple mindset. Solve our. I think we also need to interview someone with simple mindset so we get more perspective gitu loh kan. Ya. The more perspective you know, ya udah sih, the more insights aja sih untuk kita untuk melihat oh ada juga ya orang kayak gini gitu. Jadi ya tapi it is matters kan untuk your partner have the same level of emotional intelligence. Iyalah anjing, gak mungkin lah gue mau sama orang couldn't even bring their feelings into words. Okay. Tapi misalnya let's put number to the level of emotional intelligence. Katakanlah 1 sampai 10 and your emotional intelligence is 9 but your partner is 7, which mean at some parts you guys not compatible with it. Tapi you guys prioritizing the same things. Jadi misalnya, oke, cara menyelesaikan masalahnya nggak sama, tapi beda dikit nih, beda 2 nih, but you guys have the same priorities. To meet in
other. Iya. Ya, I will choose them. Really? Iya, karena menurutku tuh kayak they doesn't need to have the same mindset with me. Cuma kayak Berarti lo lebih ke kayak nomor 1 prioritas, nomor 2 emotional intelligence dong. Maksudnya ya nomor 2 kan tetap penting, bukan berarti lo menurunkan emotional intelligence kan. Itu penting, tapi menurut lo cuma kan memilih prioritas juga part of emotional intelligence. it's nice. Maksudnya kayak Bener sih. itu loh, maksudnya kayak aku lebih kayak apa ya, bukan ke yang gimana aku choose them, tapi lebih ke gimana aku nggak choose them gitu loh. It's easier to me to decide someone I will not choose daripada I will choose. Nanti, anyway, stupid me aku nggak bawa ini, Cok. Casa nonton. Ih, goblok banget. Ya ampun. Laptopku aku belum semati. Mati. Aku mau matiin dulu soalnya semua habis baterai dan tapi ya gitulah, menurutku gitu sih. Menurutmu? Menurut aku, Kalau kamu jadinya gimana? Kamu nggak mau kalau beda cara gitu? aku mau. Menurut aku I experienced it before. Like the way we solve problem itu sangat-sangat beda banget. Ya nggak sih? Kayak I don't know. Setelah aku pikir-pikir ya, dalam percakapan ini, setelah aku pikir-pikir, wah anjir, susah betul. Kalau misalnya the way we solve problem Different. is different. Walaupun bukan berarti the way I solve my problem is the correct one and his way is Wrong. the incorrect one. Tapi anjir, it matters banget dah lagi menurut aku. Aduh, cuma gini deh. Maksudnya the way itu maksudnya dalam hal apa? Misalnya, it's very technical tuh menurut aku. Kayak ya udah deh nggak kayak nah the way he solve the problem itu tuh dengan stay quiet and find the solution. Oh no, that's not how you solve problem sih menurut aku. Nah, tapi bukan berarti dia nggak bilang juga, but Oh, he dia kayak processed bilang, it first dia in his head, Terus and dia he's after that, maksudnya dia processing the problem Sendiri dulu. which is mungkin And tell you for that everyone else it is the correct way gitu loh untuk mereka, ya kan? Nah, itu kan bukan berarti itu salah kan, so you cannot hate me. Kayak iya. tapi untuk aku Kamu harus bilang saat itu juga. and I want us to process it together. Kayak what? Step by step, step by step. Oke, aku bilang satu sentence, you bilang satu sentence, dan kayak yaudah we processing it at the same time together, even if we scream at each other, even though like ya udah kita cekcok, but we process it together. Karena ini menurut aku ya, karena aku takut at some process or some steps that you have in your mind processing the problem, di tahap itu aja bisa jadi kita nggak setuju gitu loh. Jadi the output yang you udah punya pada akhirnya, yang you udah punya sendiri itu different. Oh, okay. There's blank point that you guys not correct each other yang malah lead to the bigger. Iya, dan mungkin karena my personality juga sih, kayak ya udah gue pengen langsung ngomong aja dan sama-sama solve it Together. Nah, menurut aku itu juga salah satu hal penting yang for my partner we need to have the same way of solving problem kayak gitu. Jadi itu juga pengen orang yang processing it together, bukan kayak ya udah dia diem dulu, lalu setelah beberapa saat baru dia ngomong. Cuma kok kalau menurut aku sih, Iya itu sih. nah sebagai orang yang nggak bisa langsung state it ya, mungkin 2 hari kemudian dia akan state it. Cuma menurut aku gini loh, cara kita mengelola emosi kita itu dengan cara kita diem dulu gitu loh. Misalnya kayak we need to think twice or 3 times gitu buat kayak mastiin what is actually happened. Terus kayak kita kotak-kotakan the way we think gitu, kayak
gimana I want this to be solved gitu loh. Cuma in my condition aku nggak langsung state my output, I say what I feel about it. Jadi it's not the same kan. Iya sih, tapi kan what you feel about it, it's also part of the output juga menurut gue. Cuma kan it's not the exact output gitu loh, kayak my opinion is this. Jadi Iya, kayak gue ngerti. Misalnya, how I feel is anger, that's your output, right? Tapi untuk gue, untuk processing until the moment you can say you're angry. you're angry, itu ada beberapa part yang I want to know the details. Gitu, itu for me. Makanya I don't say that your way of solving problem is incorrect, right? Ya. Itu akan cocok kalau lu akan suka juga kan kalau partner lu also have the same problem solving way with you. Jadi dia diam dulu 2 hari untuk kotak-kotakan pikirannya, lalu habis itu juga say it together, right? Atau kamu pengen yang kayak aku, ya udah langsung demanding for Gue nggak apa-apa it sih together. keduanya jujur. Ya. Bukannya lu akan capek ya, mestinya kan you have your own way of solving problem. Cuma menurut aku juga their opinions matters kok. Lu pasti suka banget sama gue. Tapi kayak I cannot deal with you sih. Sih banget. Kayak I care about Ouch. makanya This hurts. gue gak mau deal with all your diem dulu, tapi kan itu gue, makanya gue harus cari partner yang Yang mau langsung romantic bicarain. partner. Iya, karena Ya. makanya kan I ask you in specific ini about romance kan. Kalau Ya. misalnya with friends ya gak apa-apa banget justru. You have, Tapi with someone who I will stay with sampai the rest of my life, menurut aku itu penting banget karena I will deal with him every day. Nah, kalau aku sih nggak tahu sih, mungkin partner gue yang bakal kesusahan lah emang. Cuma kayak I let them know gitu loh. Gue masih nggak bisa memikirkan ini into words gitu loh. Cuma I feel this way gitu loh. I state my feelings. Cuma I don't state my opinion towards these feelings. Karena I still couldn't process it gitu loh. Cuma kalau if they have some things on their mind that they want to clear things before I things forward juga, ya nggak apa-apa, stay in, aku bakal dengar gitu loh. Even though I'm angry, gue kecewa, gue bakal dengerin itu gitu. Ya udah berarti makanya kan you mengkotakkan your partner ke depannya untuk satu bisa menerima lo yang akan kayak gitu, tapi ya udah dia juga fine untuk langsung state it, right? Iya. Atau yang kedua ya udah kalian sama-sama Dia kayak have kayak our have times. your time, right? Sedangkan aku menurut Nggak aku bisa. nggak bisa, aku Ngerti. ngerti kan, jadi Iya. ya udah mungkin Part dari of kamu your personality. bener, kalau menurut aku ya nggak apa kamu cari orang yang kayak aku tapi yang akan mampu untuk handle you gitu loh. Kan mampu. I'm so sorry if I'm being too much. Gue makanya itu kan aja, you have to choose lah, and I only have one choice coba, We're just not compatible as a romantic partner. but we're very compatible as a friend. Iya, itu Kamu jangan cari Capricorn right there. kenapa lu jadi udah mau kata-kata based on ini? Enggak, karena it matters tau. Sumpil, kalau kamu nggak tahu sih kalau kamu nggak percaya sign gitu. Cuma menurut gue it matters karena kalau kamu baca penjelasan about this signs, kayak itu bakal connected to your house and the way you dealing with love life, your I didn't really social read about it. Dan aku kan baca juga tuh itu kayak gong banget sedetail itu gitu loh sama itu. Dan menurut aku mungkin kenapa itulah lo bisa nggak compatible dengan seseorang gitu loh. Sampai sekarang gue ingin memacari Taurus, cuma I haven't have time to know. Aku nggak tahu sumpah kalau zodiak gue nggak ngerti banget. Karena menurut aku your apa ya, your friendship relationship juga bakal mencerminkan your romantic relationship gitu loh. We may being compatible as a friends karena we endure each other gitu loh. Nah, wah ini menarik banget. Tapi I think it's a different topic though, kayak Iya, what's the lagi difference sudah beda lagi. between friendship and And relationship. Okay, let's get it. Work.